বুধবার সারা ভারত কৃষক সভা, গণমুক্তি পরিষদ ও খ্যাত মজুর ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত লোকভবন অভিযানকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় ব্যাপক উত্তেজনা। মিছিল লোকভবন অভিমুখে অগ্রসর হলে বাধা দেয় পুলিশ। প্রেক্ষিতে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় পুলিশের, তবে বাধা উপেক্ষা করেই তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালান আন্দোলনকারীরা। जनवाद का एक स्थिति में आम जनता को उनका मांगों को लेकर सरकार के सामने शांतिपूर्वक तरीके से जो आ रहे हैं उसको यहाँ पे पुलिस को रख के दमन करने का बात ये त्रिपुरा का सरकार किया है। बीजेपी सरकार ये नहीं चाहती है कि आम जनता उनके मांगों को लेके सड़कों पर उतरे। तो अगर वो ये नहीं चाहते तो हमारे मांग को पूरा करो। 2018 में जिस तरीके से मांग अलग अलग वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ये बोले थे कि 7th पे कमीशन लागू होगा, नहीं पूरा हुआ। ये बोला कि हमारे नौजवानों को हर साल 50,000 1 लाख रोजगार का अवसर देगा, नहीं दिया। किसानों का आमदनी दुगना करने का बात था, किसान का आमदनी दुगना क्या, उनका दुख दर्द दुगना हुआ है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये स्थिति है। किसानों का फसलों को सही दाम नहीं है। आदिवासियों को जो सब हमारे वामफ्रंट का सरकार जो सब मदद करती थी उस सबको खत्म किया। पलायन बड़े पैमाने में त्रिपुरा से अन्य राज्यों को, केरल में काफी लोग यहाँ के युवा आके काम करते। अगर यहाँ रोजगार होता क्यों ये होगा? यहाँ सार नहीं मिला, यहाँ कीटनाशक नहीं मिल रहा, फसलों को सही दाम नहीं, धान खरीद नहीं हो रहा है। तो ये सब लेके किससे बोलेंगे? जनवाद में ये जो डेमोक्रेसी है इसमें सरकार से ही बात रखेंगे, पर इस तरीके से, जिस तरीके से पुलिस यहाँ पूरा रफ हैंडल किया है, हमारे जो पवित्रकार हमारा राज्य सचिव है उनको हमको रोकने के लिए ये बहुत ही हम इसका खंडन करते हैं। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন উত্তর গেট সংলগ্ন এলাকায় মিছিলটি আটকে দেয় পুলিশ। সেখানেও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের পুনরায় ধস্তাধস্তি হয়, ফলে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা বিরাজ করে এলাকায়। সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে এই লোকভবন অভিযান সরকারের জনবিরোধী, কর্পোরেট পন্থী ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচি বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্ব। ক্ষেত মজুরদের দাবি, জমিয়াদের দাবি আজকে কিচ্ছু পায় না, তাহলে এর বিচার হবে। বিজেপির পতন শুরু হয়েছে, ঢাকের বাদ্য বেজে গেছে, মানুষ জেগেছে। আজকের এই মিটিংয়ে বিজেপির প্রচুর লোক আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, এসেছেন তারা এই দাবিতে। এই যে আপনাদেরকে আটকানো হলো, মানে এই বিষয় নিয়ে কি বলবেন? আপনারা বেরোতেই পারলেন না, আন্দোলনের জন্য বেরোতেই পারলেন না। আপনারা কি আগে জানিয়েছিলেন পুলিশকে? আন্দোলন তো বেরোতে দিল না, কিন্তু আমরা তো সাহস করে বেরিয়ার ভেঙে এই জায়গায় এসেছি। রবীন্দ্রভবনে আটকেছিল, মানুষের স্রোতকে তো আটকাতে পারেনি। আমরা তো যুদ্ধ করতে আসিনি। কৃষক বিরোধী নীতির অবিলম্বে প্রত্যাহার, ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং কৃষি ক্ষেত্রে কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ হ্রাস ছিল এই লোকভবন অভিযানের মূল উদ্দেশ্য বলে দিন জানিয়েছে সংগঠন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের কৃষক সমাজ কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে তাদের তীব্র অসন্তোষ ও প্রতিবাদ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে বলেও জানিয়েছে সংগঠন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।